ассалому алайкум дӯстони азиз, идома медиҳем ба ҳал кардани масъалаҳои олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ва расидем ба ҳалли масъалаҳои кори хаттии олимпиадаи ҷумҳуриявии хонандагони синфҳои 7-8. Масъалаи А. Масъалаи А аз ду қисм иборат аст. қисми як. Масъалаи А масъалаи мукааб аст. қисми як. шарти онро мехонам. мукааби якҷинсаи дарозии тарафаш А баробар аст ба 10 сантиметр ва зичии моддааш 2500 кг тақсим метри кубӣ дода шудааст, ки дар ҳамвории уфуқӣ дар сатҳи замин ҷойгир аст. шитоби афтиши озод ба 10 метр тақсими сония квадрат баробар аст. ва шарт саволи аввал ҳаҷми мукаабро муайян кунед. гӯш кунед. мо дорем тарафи мукааб А баробар аст ба 10 сантиметр. зичии моддааш 2500 кг тақсими метри кубӣ. 2500 кг тақсими метри кубӣ, ё ин ки инро агар мо ба грамм тақсими сантиметри кубӣ ифода кунем, мо медонем ки 1000 кг тақсими метри кубӣ ин баробар аст ба 1 грамм тақсими сантиметри кубӣ. агар инро надонед, пас дар ёд гиред ки 1000 кг тақсими метри кубӣ баробар аст ба 1 грамм тақсими сантиметри кубӣ ва инро исбот кунед. яъне ин кори мустақилона барои шумо. инро дар дафтар гирифта исбот кунед ки 1000 кг тақсими метри кубӣ баробар аст ба 1 грамм тақсими сантиметри кубӣ. ва яъне ин баробар мешавад ба 2.5 грамм тақсими сантиметри кубӣ. ва саволи А1.1 мегӯяд ки А11 мегӯяд ки ҳаҷмро ёбед. муайян кунед. бале, ҳаҷми онро меёбем. аз формулаи ҳаҷми мукааб, худи мукааб дар расм ин дода шудааст. чунин шаклро дорад тақрибан. ва тарафаш А ҳаст. ин мукааб тарафаш А аст. ҳаҷми он баробар аст. агар дар умум дилхоҳ параллелепипед, ҳаҷми он баробар мешавад ба ҳосили зарби тарафҳои он, се тарафаш, яъне А зарби Б зарби С, ё ин ки дарозӣ бар баландӣ. ва азбаски ин куб аст, параллелепипеде ки ҳамаи тарафҳояш ба ҳамдигар баробар ҳастанд, пас ин мешавад А дар куб, ин мешавад 10 сантиметр дар куб. 10 дар дараҷаи С ин мешавад 1000, ё ин ки ҳамин тавр менависем 10 дар дараҷааш С, ё ин ки 1000 сантиметри кубӣ. 1000 сантиметри кубӣ. мегузарем ба саволи А1.2. А1.2 мегӯяд ки ҷирми, яъне массаи мукаабро ҳисоб кунед. А1.2 ҷирми, ё ин ки массаи мукаабро ҳисоб кунед. зичиаш ба мо маълум аст. аз формулаи зичи истифода мебарем. зичи баробар аст ба масса тақсими ҳаҷм. ва аз ин ҷо массаро мо бояд пайдо кунем. масса дар боло аст, барои ҳамин ҳардуи ин бузургиҳои дигар ба ҳамдигар зарб мешаванд. ро зарби в. масса баробар аст ба зичи зарби ҳаҷм. ва ин баробар мешавад ба, бинед ки дар ин ҷо ҳаҷми мо бо сантиметрҳои кубӣ ҳосил шудааст, пас аз 2.5 грамм тақсими сантиметри кубӣ истифода мебарем. агар ҳаҷм бо метри кубӣ мебуд, мо аз ин истифода мебурдем. аммо дар ин ҷо аз ин истифода барем, хубтар аст. пас менависем. гӯш кардед? 2.5 грамм тақсими сантиметри кубӣ зарби ин зичи аст, зарби ҳаҷм. ҳаҷми мо 10 дар дараҷааш С сантиметри кубӣ баромад. яъне бинед ки сантиметри кубиҳо ихтисор мешаванд, мемонад 2.5 зарби 10 дар дараҷааш С грамм. 2.5 зарби 10 дар дараҷааш С грамм. чанд килограмм мешавад? 2.5 зарби 10 дараҷааш С грамм. чанд килограмм мешавад? ки ин баробар мешавад ба 2.5 зарби 10 дар дараҷааш С грамм. худи 10 дар дараҷааш С грамм мешавад 1 килограмм, ё ин ки 2.5 килограмм. яъне массаи ана ҳамин мукааб 2.5 килограмм будааст. ин ҷавоб ба саволи А1.2. А1.3 мегӯяд ки вазни мукаабро ёбед. бинед дар ин ҷо масса пурсидааст,
باز میگه که وزن مکعب رو یابید. وزن این فرق میکند. A1.3 وزن این P است، یعنی قوه است. قوه‌ای که جسم هنگامی به زمین کشیده شدنش به تکیهگاه یا آویزه تاثیر میکند یا اینکه فشار میآورد، این قوه رو وزن جسم مینامند. یک بار دیگر تعریفش رو میگویم، نویسید و از یاد کنید. قوه‌ای که جسم هنگامی به تکیهگاه یا آویزه قوه‌ای که جسم هنگامی به زمین کشیده شدنش به تکیهگاه یا آویزه تاثیر میکند وزن جسم نامیده میشود. P برابر است به M ضرب G. در حالت عادی، در حالت مقرری، وزن جسم برابر است به ماسه جسم ضرب شتاب افزایش. وزن این مکعب، چون که مکعب در همواری جایگیر است، در همواری و به همواری با آن همین قوه فشار میآورد، تاثیر میکند. 2 از 10 5 و خود شرط مثلا گفته است که شتاب افزایش رو 10 گیرید ضرب 10. از بس که ماسه ما با کیلوگرم است، G هم با متر تقسیم ثانیه کوادرات، ما یگان واحد رو نمیگردونیم، یعنی همه واحدها در سیستم سی قرار در سیستم سی داده شده اند، حاصل شده اند، یا اینکه حاصل شده اند یا داده شده اند. برابر است به 25 نیوتن. فهمو؟ وزن جسم از بس که قوه است، ما آن را با نیوتن چین میکنیم. دیدخوا قوه با نیوتن چین کرده می شود. این A1.3. A1.4 رو میبینیم. فشار مکعب رو به همواری معین کنید. فشار مکعب رو به همواری A1.4 A1.4 بینید وقتی که ما یکم چیزی یک جنسه داریم، یعنی یک چیزی که شکل گئومتری درست دارد، فرض کردیم که مکعب، جسم سیلیندر شکل یا اینکه یکم جسم پاراللپیپد شکل، اما سکونجه نه. در این حالت ما میتونیم از فرم فشار گیدراستاتیکی برای این جسم استفاده بریم، چون که بینید یا که در عموم بیاید این رو حاصل میکنیم. برای سکونجه هم ممکن که این کار کند برای یگم جسمی، یعنی یگم پیرامید یا که یگم جسمی به همون مانند، ولی از ما برای ان همین جسمی، برای ان همین مکعب اون رو حساب میکنیم. یعنی ببینید که اگر ما فرض کردیم این مکعب در سطح جایگیر است، طرفش A، مساحت رسش آن به زمین طرفش A هست، پس مساحت رسش آن به زمین S برابر میشود به A کوادرات. حجم آن باشد برابر است به A کوب. ماسه آن را ما حاصل کردیم که M برابر است به رو ضرب V یا اینکه رو ضرب A کوب و فشار آن این میشود وزن آن تقسیم مساحت، یعنی قوه وزنی تقسیم مساحت. فشار با پی خورد اشاره میکنیم، این برابر میشه با وزن تقسیم S یا اینکه F تقسیم S. این همون F است از فرمول فشار. P برابر است به F تقسیم S. F ما این همون وزن جسم میباشد، قوه‌ای که به همون زمین فشار میآورد، این وزن است. این برابر است به mg تقسیم S. mg تقسیم S. m ما این برابر است، ببینید رو a کوب g تقسیم s ما a کوادرات است اینجا. پس p برابر می شود با، در اینجا درجه این با این می رود، می شود رو a g. رو a g این برابر است با رو 2 از 10 یا اینکه 2500. ایمون 0 از 10 1 متر، چون که 10 سانتی متر 0 از 10 1 متر می شود، با متر می نویسیم. جی مون 10 متر تقسیم ثانیه کوادرات. این حاصل می شود که 0 از 10 با 10 می روند، 1 می ماند 2500 پاسکال. یا اینکه P برابر است به آن همون وزنی که ما حاصل کردیم الان 25 نیوتن تقسیمی همون F یا اینکه P همون قوه تقسیم S را حساب میکنیم A کوادرات. I ما 0 از 10 1 است، کوادراتش میشود 0 از 100 1 که این برابر میشود با 2 تا 0 بالا می رود 2500 پاسکال.
паскал ин воҳиди фишор аст. ин а1.4 буд, қисми якуми масъала аллакай ҳал шуд.